আপনারা দেখছেন বাংলার মুখ নিউজ। বাংলার মুখ নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই। নিত্য নতুন খবর পেতে চোখ রাখুন আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আপনার এলাকার সব রকমের খবর জানাতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন। আমাদের মোবাইল নম্বর 9775966222 এই নম্বরে। এসআইআর কেন প্রয়োজন, আজ তার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলল পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার পিলা অঞ্চলের ললিতা বিল নামক জলাশয় থেকে। কচুরিপানার তলায় যে বিলে কাজ করতে গিয়ে 3 বস্তা আধার কার্ড উদ্ধার হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় যে বিলটিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন শ্রমিকরা, তখন তারা বস্তার মধ্যে বস্তাবন্দি অবস্থায় বেশ কিছু সূচি দেখতে পেলে তারা উদ্ধার করে বস্তার মুখ খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ। বস্তা থেকে উদ্ধার হয় প্রায় কয়েক হাজার আধার কার্ড। এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। সেখানকার শ্রমিকরা যে আধার কার্ডগুলি উদ্ধার করেছে সেই কার্ডগুলো প্রত্যেকটিতেই ভুয়ো হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সেই কারণেই ফেলে দিয়ে গিয়েছে বলে মানুষের ধারণা। যে আধার কার্ডগুলো পাওয়া গেছে সমস্ত আধার কার্ডই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নামাঙ্কিত আধার কার্ড। বেশ কিছু মানুষজন এসআইআর এর পক্ষ নিয়ে দাবি তুলেছেন সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে যে এবার বুঝতে পেরেছেন এসআইআর এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি। বাংলার মুখ নিউজের বিশেষ প্রতিবেদন। বন্দে মাতরম গানের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে বিজেপির রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন যে গান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন। সেই গানকে ভারতের রাষ্ট্রীয় গান হিসেবে মর্যাদা দিয়েছিলেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ। যে গান প্রত্যেক ভারতীয়দের গান ছিল, যেখানে প্রত্যেকটা শব্দ দেশের সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রভূমিকে রিপ্রেজেন্ট করেছিল। কিন্তু কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতারা এই গানটিকে দেশের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত থেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিল। 150 বছর পূর্ণ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা ভারতব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বিজেপির পক্ষ থেকে, যা সারা দেশে পালন করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই গানটি গোটা ভারতবর্ষের জন্য উপহার হিসেবে পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের 11টি জায়গায় বিশেষ অনুষ্ঠান হবে এই গানকে কেন্দ্র করে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান জেনারেল সেক্রেটারি বাংলার মুখ নিউজ, দিল্লি। वंदे मातरम कहते हुए उन्होंने फांसी के फंदों को भी चूमा और विदेशी आक्रांता के दमन को भी सहा। वंदे मातरम भारत की अंग्रेजों से मुक्ति का एक बड़ा मंत्र बनकर उभरा। ये गीत 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचा था और इसका प्रसिद्ध वाचन 1896 में कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा किया गया था। 1905 बंगाल विभाजन के आते आते ये गीत शास्त्रीय राग देश मल्हार में स्वयंबद्ध किया जा चुका था और ये लोकप्रिय भी हुआ और ये जन जन की आवाज भी बना। देश की आजादी के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। जो गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था वो देश के जन जन तक पहुंचा और जन जन की आवाज बना, क्रांति की आवाज बना। देश भर में ये गीत एक राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय भावना का प्रेरक भी बनकर सामने आया। जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे तो उनके मुंह से एक ही शब्द था, वंदे मातरम। जब अंग्रेज दमन करता था तो उस दमन को सहने वाले क्रांतिकारियों के मुख से एक ही शब्द निकलता था, वंदे मातरम। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का भी प्रमुख नारा रहा।
पूज्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आया। मैं इस महान गीत के साथ कुछ अन्याय भी हुआ। जो गीत जन जन का गीत था, जो गीत क्रांति का गीत था, जो गीत राष्ट्रभक्ति से प्रेरित गीत था, जिसका एक एक शब्द নিত্য নতুন খবর পেতে চোখ রাখুন আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আপনার এলাকার সব রকমের খবর জানাতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন আমাদের মোবাইল নম্বর 9775966222 এই নম্বরে। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई और मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति ने राष्ट्रगीत को आधिकारिक रूप से बदलने का निर्णय लिया। बाद में भी कई मौकों पर कांग्रेस और उसके नेताओं ने विभिन्न मंचों पर वंदे मातरम के प्रति अपनी असहिष्णुता दिखाई। यहां तक कि अभी 2017 में स्कूलों में वंदे मातरम गाना चाहिए, उस सर्कुलर को समाप्त करने के लिए देश के एक पार्लियामेंट अवैसी साहब सामने आए और वंदे मातरम का विरोध किया। यहां तक कि 2019 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम गायन पर प्रतिबंध लगाया। इतना बड़ा राष्ट्रगीत, देश की क्रांति की आवाज और उसका इस तरह अपमान। 1 अक्टूबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इसे उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया और पूरे देश के अंदर हर जगह पर वंदे मातरम का गायन हो, सामूहिक वंदे मातरम गाया जाए, इसका आह्वान किया है। और 7 नवंबर को पूरे देश में 150 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह पर सामूहिक वंदे मातरम के कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से हो रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने নিত্য নতুন খবর পেতে চোখ রাখুন আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আপনার এলাকার সব রকমের খবর জানাতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন আমাদের মোবাইল নম্বর 9775966222 এই নম্বরে। गायन के अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। उसी के तहत 7 तारीख को देश के 150 स्थानों पर वंदे मातरम 150, देश के 150 प्रमुख स्थानों पर सामूहिक वंदे मातरम के गायन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से होगा। यह आयोजन देश के प्रमुख स्थानों पर होगा, जिसमें करगिल वॉर मेमोरियल से लेकर कारगिल वॉर मेमोरियल से लेकर अंडमान निकोबार सेल्युलर जेल तक सामूहिक वंदे मातरम गाया जाएगा। गुजरात में सोमनाथ, स्वराज आश्रम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल गेटवे ऑफ इंडिया, तेलंगाना में वरंगल में जो डॉक्टर अंबेडकर जी का स्टैच्यू है वहां पर, गोलकोंडा में बाबू जगजीवन राम जी के स्टैच्यू पर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में
शहीद आजम भगत सिंह जी की मूर्ति के आगे, आगरा के अंदर शहीदी स्मारक पर, फिरोजाबाद में जैन मंदिर पर, वाराणसी में नमो घाट पर सामूहिक वंदे मातरम होगा। तमिलनाडु के अरोड़ में जहां फ्लैग सेवियर कुमारन मेमोरियल है, जो कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, वहां पर वंदे मातरम का गायन होगा। विलोर फोर्ट पर, शिवगंगा फोर्ट तमिलनाडु में, वार मेमोरियल, पुलिस ग्राउंड, ऐसे देश के 150 ऐतिहासिक स्थानों पर 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामूहिक वंदे मातरम का गायन का आयोजन करेंगे। हर प्रदेश के अंदर वंदे मातरम का गायन होगा। उसकी सूची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार निकाली गई है। 8 नवंबर से लेकर 26 नवंबर यानी संविधान दिवस तक देश के सभी 1000 भाजपा के जिलों में वंदे मातरम के गायन के कार्यक्रम। নিত্য নতুন খবর পেতে চোখ রাখুন আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আপনার এলাকার সব রকমের খবর জানাতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন আমাদের মোবাইল নম্বর 9775966222 এই নম্বরে। इस तरह केंद्र सरकार कार्यक्रम कर रही है पूरे देश के अंदर, प्रदेशों की सरकारें वंदे मातरम के सामूहिक गायन के कार्यक्रम 7 तारीख को कर रही हैं। इसी तरह सभी आने वाले समय में सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, स्कूलों में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। जगह जगह पर स्वतंत्रता के इस आंदोलन के जय घोष, वंदे मातरम पर निबंध प्रतियोगिता, कविता पाठन, चित्रकला, इसके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर होने वाले कार्यक्रम #वंदे मातरम 150 के नाम पर सोशल मीडिया में भी डाले जाएंगे। और बंगाल जहां से ये क्रांति का जय घोष निकला, वहां पर लगभग 1100 स्थानों पर 7 तारीख को वंदे मातरम का गायन होगा। और इस गायन की एक यात्रा जो इसके साथ जुड़े हुए स्थान हैं, उन पर यात्रा भी निकाली जाएगी। पूरे देश के अंदर वंदे मातरम 150 होने पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत उत्साह है। जगह जगह पर लोग इसका गायन करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। YouTube पर इस समय सबसे ज्यादा वंदे मातरम डाउनलोड किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने सभी कार्यक्रमों के बाद, इन कार्यक्रमों के बीच में स्वदेशी की शपथ, क्योंकि वंदे मातरम स्वदेशी का भी जय घोष रहा है, तो वंदे मातरम के गायन के बाद वहां उपस्थित सभी लोग, सभी भारतवासी स्वदेशी अपनाने की शपथ भी लेंगे। देश की एकता, अखंडता, देश की प्रभुसत्ता मजबूत कराने के लिए, रखने के लिए शपथ लेंगे। ये पूरा कार्यक्रम देश की आजादी के उन क्रांतिकारियों को ट्रिब्यूट करने का, उन्हें याद करने का, उन्हें सम्मान देने का, उन्हें श्रद्धांजलि देने का, उनके कार्यों को याद करने का भी, और उनके रास्ते पे चलने के लिए नौजवानों को प्रेरित करने का एक देशभक्ति का कार्यक्रम है, जो बहुत उत्साह के साथ पूरे देश में 7 अक्टूबर से 26 नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक मिनट।
वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। वो हर भारतवासी के लिए प्रेरणादायक है। वो कहां रहता है, कहां बैठता है, कहां पढ़ता है, उसको वंदे मातरम पर गर्व है और वंदे मातरम गायन करने पर उसको प्राउड है। ये उनकी मानसिक दिवालियापन बताएगा, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, उसका विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, मेरा सवाल दो सवाल है। पहला सवाल कि आपने बोला कि वार मेमोरियल, करगिल वार मेमोरियल से लेकर के एंडमान सेलुलर जेल तक हुआ, तो क्या आप पर्सनल भी গতকালের এসআইআর নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদী মিছিল না, শহর কলকাতায়। রামবাবার দুধ আর পেয়েছে আমি সেই জানি না, রাম মিছিল ঠাকুর নিয়ে মা- মুখ্যমন্ত্রী রামবাবা রাম বক্তব্যের ঠাকুর ওরা পাল্টা না। বক্তব্য দিলেন কখন বিজেপি কি নেতা বলেন তাপস তার রায়। ঠিক কি নেই। রাম বললেন তিনি? ঠাকুর, রাম বাবা জানুন বিস্তারিত কি খবরে। বলছেন তার ঠিক নেই। তবে এইটুকুনি আমি বুঝলাম যে ওনার বক্তৃতার প্রতিটি লাইন, প্রতিটি সেন্টেন্স সবকটা ওনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যা উনি বলেছেন, যাকে উদ্দেশ্য করে, যা উদ্দেশ্য করে যা উনি বলেছেন, প্রতিটি ওনার ক্ষেত্রে, ওনার দলের ক্ষেত্রে, ওনার সরকারের ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রযোজ্য। না না, সাহস তো ওনার হবে, সাহস তো যত হবে ওনার হবে, কারণ উনি তো সংবিধানের ঊর্ধ্বে, হাইকোর্টের ঊর্ধ্বে, সুপ্রিম কোর্টের ঊর্ধ্বে, পার্লামেন্টের ঊর্ধ্বে, কেন্দ্রীয় সরকারের ঊর্ধ্বে, ইলেকশন কমিশনের ঊর্ধ্বে। আমি আবারও বললাম, যেসব শব্দগুলো, বিশেষণগুলো উনি ব্যবহার করেন কাউকে উদ্দেশ্য করে, এগুলো সবটাই ওনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সাংঘাতিকভাবে এগুলো এলাবোরেটও করা যায়। বাংলার মানুষরা হারে হারে টের পাচ্ছেন, যারা একটা সময় সিপিএমের থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ওনার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বা ভোট দিয়েছিলেন বা সাপোর্ট করেছিলেন, বা এখনও যারা আজকের মিছিলে পা মিলিয়েছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যও বলবো, নিজের স্বার্থে, পরিবারের স্বার্থে, নবপ্রজন্মের স্বার্থে, আপনার ঘরের কন্যা সন্তান, পুত্র সন্তানদের স্বার্থে, বাংলার শিক্ষার স্বার্থে, বাংলার শিল্পের স্বার্থে, বাংলার আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে, এবং এই বাংলা কি আগামী দিনে জিহাদিদের, জঙ্গিদের হাব হবে? এবং কাদের প্রোটেক্ট করতে চাইছেন মমতা ব্যানার্জি? কাদের প্রোটেক্ট করতে? কোনো ভারতীয় কোনো চিন্তা নেই এসআইআর নিয়ে, কোনো ভারতীয় মুসলমানেরও চিন্তা নেই। কিন্তু যেমন বলছেন যে একটা বৈধ ভোটার কাটতে দেবো না, আমি একমত ওদের সঙ্গে। এটা বলুন না পাশাপাশি বিজেপির নেতৃত্ব বা আমরা যেটা বলছি, একটা অভারতীয় ভোট, মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের ভোট, বাংলাদেশিদের ভোট, পাকিস্তানিদের ভোট, উনি অনেক কিছু বললেন। তে পুরো বাংলা জুড়ে এত রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি পাওয়া যাচ্ছে কেন, অ্যারেস্ট হচ্ছে কেন? ইভেন পাকিস্তানি নৈহাটি থেকে এই যে অনুপ্রবেশকারীদের সমস্ত ফেরত পাঠানোর জন্য বা তারা পালাবার পথ খুঁজছে কেন? এদের প্রোটেক্ট করছে কে? তো এখানে তো প্রশ্নটা তো একটা রাজনৈতিক দলের একটা সরকার গঠন বা মেয়র, একটা অ্যাসেম্বলি ইলেকশন নয়। এখানে ন্যাশনাল সিকিউরিটি, ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড সভারেন্টি অফ দ্য কান্ট্রি ইজ ইনভলভড। তো সেইটা নিয়ে তো ভাবতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে, সেটা নিয়ে তো ভাবতে হয় কেন্দ্র সরকারকে, কারণ সেই কেন্দ্র সরকারের অধীনে একটি অঙ্গ রাজ্যের উনি চালাচ্ছেন। তবে এটা বলবো যে আপনি আজকে অনেক বড় বড় কথা বললেন। আচ্ছা, 2002 বলেননি কেন? 3 বলেননি কেন? 4 বলেননি কেন? 5 বলেননি কেন? যা বলেছিলেন তার উল্টো আজকে বলছেন কেন? আপনি তো তখন সিপিএমকে দুষতেন, তখন তো কেন্দ্রের সরকারের যারা যারা ছিলেন তাদের দিকে আঙুল তুলতেন না। 1, 2 হচ্ছে নিত্য নতুন খবর পেতে চোখ রাখুন আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আপনার এলাকার সব রকমের খবর জানাতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন। আমাদের মোবাইল নম্বর 9775966622 এই নম্বরে। আপনি দিস্তে দিস্তে কাগজ ছুঁড়েছিলেন, আর সেই দিস্তে কাগজে কি ছিল জানি না, আপনি বলতে পারবেন।